বেণু ই জকসন মকে কথা কলা কে রে ইটা উইগা কে লারি সর্বজাগিয়া সামনানে মকে হাইবা গাড়ি বনাই দেলা রে ইটুরা কে নেই ছাড়ে না রে জকসন সবু বিলে মকে কথা কলা করুছে ওরে মোট দেখিয়া গোজা বৈশিয়া বাকরা তোকে দেখবি রে ये माँ मोर सरपंच आ गया बसी चन माँ जो मोर पिला भी इतने मोटू टावटा आज तो मैं मोर बहो है बने है ता देखो चुरे मगे केंता प्रपोज मिलु छी बोगो এত খুব সুন্দরী দিচ্ছ গো কতে বলছি কে ये माँ सरपंच मगे बह कर मु বলছন বিয়া ভোজি খাইবো আর কানা আছে ये माँ ये बेणु हां सुलभ यसी मुई गजरा कसी कोई दित्य सुलभ यसी मुई गजरा कसी लोके टंका मोर झुमुका ये बेणु मुई तो हाइवा गाड़ी 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 मुई तो हाइवा गाड़ी किए हेबा मोर साहू मुई तो हाइवा गाड़ी किए हेबा मोर साहू का ये बेणु कोई दी थारे सलके करे धरबा हां ठीक আছে जवानी मोर मधु भरा चाहानी मनीषा भरा छका जन मोर चेहरा ओए रे जवानी मोर मधु भरा चाहानी मनीषा भरा छका जन मोर चेहरा दीवानी मुई रस भरा सहज ने दिए धर चुरे रे सिया की झुमुरा सिंदरी लेती मुई कजल पाती सिंदरी लेती मुई कजल पाती चल माल मल कान झुमुका ये बेणु আচ্ছা देखो छु तोरे হয় ई जंक्शन के नहीं छाने ना रे मोडी खिया लगी मुई दोसा पेली এ বউ শুনো না करे তুমি কা কা রাখা সব খুব ফুসকি है কা কা রাখা সব খুব ফুসকি सते बोलु छु হয় ई सरपंच आ गया घर तो देले रे झाड़ी दुनिया सर मारे এ মা ओए मुई तो हाइवा गाड़ी 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 मुई तो हाइवा गाड़ी किए हेबा मोर साहू का मुई तो हाइवा गाड़ी किए हेबा मोर साहू का हेलो ये हाबा गाड़ी है गेले 8 चौका আছে কি 2 चौका আছে কি 4 चौका আছে যে এনতি গাড়িতে আমার মাঠে গিটি দুয়ারে চলে আজকে छत्तीसगढ़ जाए ना रे এ মা ये अच्छा से फोटो खींचो इधर देखो या प्यारे
छाती लप करूछे या गाल के तो देखो केतेक मोटा मोटा আছে धन्यवाद नाटक कलाकार बंधु मुई আর नहीं जाए ना रे ई छत्तीसगढ़ देखुछु तो मके सरपंच बह करबे ना बोलुछ अरे जंक्शन है 40 वर्षिया बुढ़ा संगे मके संग सटिया करी दीथी मुई नहीं जाए ना ये बेड़ो हाँ बो कोई दे रे से मोटी खियार नहीं आसु ना मोर लगे हाँ मुई केड़े सुंदराटा पैमी लगे मां मुई तो हेई কথা কউছে ইটা বড়া কথা এটা বুয়া ই যেন মুই প্রধানমন্ত্রী হেবি বলি ভোট রে যেন চালিছে প্রচার প্রসার কেলকে ভোজি ভাত কেলকে মিটিং ভাষণ দিদি মোর টোটি মুড় শুকি গলা না প্রধানমন্ত্রী হেবি সে কি লাস্ট কে আন্ধ্রা বাটে ইটা ঘড়ি ଯିବି যে মোর বি হিসাব নেই তথাপি মুই আশা নেই ভাঙবার প্রধানমন্ত্রী হেবি একা আরে মোর কনিয়া কে কথা দিছে বিচরি গ্রুপ টোকা উঠে করিছেন পাম্পলেট পোস্টার ছাপি দিছে মাহলিয়া যাবাকে নাই কে প্রধানমন্ত্রী হি কর দেখাবি যে খায় করব আজ্ঞা খাইবার নেই পিবার নেই গাদবার নেই শোয়েবার নেই ই যেন প্রচার প্রসার চালিছে মোর সে আমার সেনাপতি কেনতা কল সে অমকা জায়গা গল কি নেই সে অমকা নেতাকে ভেটল কি নেই ইটা পড়ে ইচ্ছে ডাবরি গুড়া আমার সরপঞ্চ আজ্ঞা মনকে কইলি আপনার সরপঞ্চ সমিতি সভ্য যেতে অছন আসন কথা এমা বলি যে মোর টিকে আলু দোষ আছে কে বলবে যে আজ্ঞা মনকে জুয়ার বেড় করি দেখবি ভোট গোটে গোটে দেব বলি করি তো ঠিক আছে ঘরকে যাবি গাগর মুড় গন্দি যাচ্ছে সেন্ট ফ্যান্ট টিকে মারি করি ये बेड़ो हाँ सते औछ की मिछे औछ रे नहीं है ताहले बने है ता मां যে গোটে কাম করু আমার ঘরকে তো পৌঁছি গলি টিকে ডাক টিকে দেমা টিকে গহলে এক সুন্দর আকারে গোটে ডাক দেসি হো এটা মোর লভ ম্যারেজ আজ্ঞা কলেজ পড়লা বেলে এটা আমার চালি থিলা তারপরে বিয়া বন্দনা হিচো এবে বি সে প্রেজেন্ট সরপঞ্চ আছে বড় তো সে সরপঞ্চ আছে মই ডাইরেক্ট প্রধানমন্ত্রী হেবি এটা গোটে বি রেকর্ড ধন মোর সোনা এ মোর রজা ঘরে অছ अच्छे रे मोटी खिया गोजा बैसिया अरे धन जोगी छे तो के नहीं हेले आर गोटे मिलला ना मोके सोला लोप करी कर बिया हेबो बले केते प्यार से डाक्सन ए धन बले ए मोर जानू बोलबा ए धन बले ए मोर डिखिया बोलছে কানা অসুবিধা থাই পারে করবা কে তুই মাস ঘর কে नहीं आइला से बेटी के मिस करूचे আর রাগ হউছে হো এ ধন টুড় মুড় সুখি গলা না এতে ধুরুন আসিছে পেন পুনা টিকে আনো হেলে পিমা अरे मोटी खिया एला ताप खाली पैन पीबी बोली हो चुके আনো 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 ফ্রিজ রটা টিকে থিবা আনো अरे देसी रे सर्प जगह फ्रिज ने पैन ठंडाटा अच्छे के আছে 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 ফ্রিজ রে পানি আছে अरे गोसिया साली के पैन अनभैला के गोबर कीड़ा जेतकी मच्छर के सब झोंपे दी करी इटा पैन दी जहाँ भी हो प्यार से दीचे बोले प्यार से पीवा पड़वा कीड़ा कीड़ी के फीकीते सियर भी पियर क्या करबो তেন তো প্রধানমন্ত্রী বলবো বুয়া এবে জীবন বাটে পড়লা এ ধন গিলাস নিও
নিয় ধন এ মোর দীক্ষা পাঁচকে খোঁড়া দে রে কেনে ভাগুছে থরথরি করি ইটা বড়া কথা বুয়া ইনতি করি একা লোক মার খাইছি বলছে আচ্ছা ইটা তো আমার ঘর আম গছ জাম গছ যেনটা রোপি থিলি সবু আছে হ্যাঁ ভুল নেইটা দাবরি গুড়ার কা ঘর কে পলে নেই এলার তো ম্যাডাম নমস্কার বুয়া ম্যাডাম মকা ভোট গোটে দেব ভোট প্রচার রে আসি থিলি খারাপ নেই ভাববে মুই প্রধানমন্ত্রী রে ভোট উঠিছে ভোট গোটে দেব होय गो माँ मने तमर गाती मेहजी के मैडम बोलसन के गो ई मोडी खिया है सेनापति संग बोली बोली करे मगे मैडम बोलू छे देखो ओ सरपंच आगे एटा कथा कोला के এটা বড় मगे मैडम बोलू छे ইটা দাবরি গুড়াকে যদি ভুল না কা ঘর কে আমার ঘর বলি পলেইছে প্রবল মার হিজিবা সরপঞ্চ আগিয়া মনে 5-6টা ওচন সিধা নি করি ঢুকে দেবে নাই পুয়া মোর প্রধানমন্ত্রী কেটা হেসি কাল কে কেনতা অবস্থা ঢিলা হিজিবা পলেসি ए धना आरे कले कले करे आरे धन मगे ना घुरा दिके ধনা ও তোর লাগি রে মই কেতে দিন হলা টাকি করি আছে এ ধন ও आदरी खाचकी कर मोरी जीवा के बेल नहीं तमके देखला की मुई भाबू इटा भूल न का घर के पोले आसनी बोली करी अच्छा मुई जेते बेले नॉमिनेशन करी गनी जे आगे और नहीं आसलार ना 2 मास गला नॉमिनेशन कली प्रचार प्रसार चली छी मुई जेतकी बेले गनी मोर कनिया एड़कीटा ही थिला बोलचे आई करते कुछ जे एटे बुढ़ा ही जिच केनता करी मोर कन्या बोल दिया है थाना ও तमे तो एड़कीटा ही थिला इटा किए फुकी देला जे एड़की ही गलो हां रे तुई है इलेक्शन ने नहीं बोलू थिलु हे सरपंच आज्ञा संगे नहीं थिला बेले हे बेडू आइलार 2 दिन मगे फुकी देला पाइगो हे बंद घाटे अरे रोड तराने थरे ओई खड़े भुसकी ही गली रे सोला इटा मोर टोंगिया ने मोका कोटी छे बोले बड़ा कोता ए धनो केनता से करमाएबे ये दाना मुई प्रधानमंत्री हेबार अच्छे तमके प्रधानमंत्री कन्या बोली कर केते लोग जुआर करबा केते मीडिया केते रिपोर्टर केते फोटोग्राफर हेबा हमर घर के जे मुई राती न सोयला ओचना ने केते सपन देखु जे सरी जीवा देखो गो माँ मने ई ओ आ फेल मैट्रिक पास से होचे प्रधानमंत्री करे बेड़ी मुई 2 घंटा खाली पाठ पड़ी छे हेतिर लगी तोर नहीं पारू रे मोर दिखिया गजाबै सियातर उठी जब तोर 2 घंटा ने एतकी पाठ पढ़ली अम्मा के बोली पाठ जागा नहीं हेबार हमर घरे बाकस ने रख गो बोली अम्मा कहे कोला गुड़ भोना न देला रखी मोर जेतकी पाठ के तो चाटी खई देला ये धनो ओ तू नहीं पारू ना रे हेबी हेलो उपस्थित আমার नहीं आसी पारे ना थर थरी गोला ना हेटा मोर सोडू भाई रे बेड़ी तोर सड़ू सके है मात भाटी ने बसी करे मत फेबू है ये धनो ओ मरना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर
ये बेणु सलके दिता है ओके 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 ए तार सड़ू भी होचे ही संगे हेता के बीता के नेहर हेता के मनुष कर मरना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर मरना तो बगाड़ी ने सेकेंडर मरना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर सपेटे मरना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर ये बेड़ो ये है वो ड्राइवर मेचा वाला के देखो रे आगे चला ये है वो ड्राइवर मेचा वाला के देखो रे কথা বলে বলে বলতা চাই পুরুষে দম মোহে দে কার লগনে নামনে এ মাখানো ना रे সবে ना रे কি मनु सोच के सोता जाए मना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर मना तो है बगाड़ी ने सेकेंडर के है वो ड्राइवर लाइसेंस पत्र जुगाड़ कर के है वो ड्राइवर लाइसेंस पत्र जुगाड़ कर ये बेणु सलके करे से बजा रे ये बेणु হ্যাঁ ए जंक्शन काय बजाओ छे रे मोडी के कई दे रे पने कर बजावा रे আচ্ছা हाय पैसा पतर थिले सीना पारबु गाड़ी चोरी एंता मंत्र मारी देवी पछे जीबू पड़ी हाय रे पैसा पतर थिले सीना पारबु गाड़ी चोरी एंता मंत्र मारी देवी पछे जीबू पड़ी और बुसके गगर देखि कांदे लागु छे डर और बुसके गगर देखि कांदे लागु छे डर सदे बच्चो दम धरी चला रे के है वो ड्राइवर लाइसेंस पत्र जुगाड़ कर ओए के है वो ड्राइवर लाइसेंस पत्र जुगाड़ कर ये बेड़ो सलके करी दे रे ए सरपंच आ गया केने भागलो हो हाथ रे ए धन ओ মুই তো টিকে রেস্ট ফেস্ট নেবার আছে কেনতা করমু ধন তোর বুয়ার দিনে মুই 3 মাস হেলা রেস্ট নিচে মোটি খাইবে তুই রেস্ট নেবু তা তোকে নেই দিয়ে দিন রাত খটামি এ বুয়াও কাই হইছে ধন হয় রে গলা বিলে করে দিল ভাগলু যে তোর সোর নেই না भले हे बेणु थिला बोली सिना दुई थर है उर्माल के नेला हॉस्पिटल के एबे ई लोग ही गले आरती पारसु
নে রে মকে জলদি হসপিটাল কে নে এ ধন ও হসপিটাল তো নেবি ওই সরপঞ্চ আগে ঘর ট্রেক্টর কইছে খোলা না আছে এই ট্রেক্টর নে নেলি আর আমি বসছি তা গাড়ি মোটর भी नहीं मिलবার সব গাড়ি মোর প্রচার রে লাগি যাইছে এবে মই প্রধানমন্ত্রী হেলে কে কুইন্টাল কুইন্টাল ডাক্তার আমার ঘরকে গোটে ফোন মার দেলে এবা তুই আর হেসুতা আর মই ঘরে হেসিতা এ ধন ও ইজ্জত কি আমার আগে মনে অছন আগে মনকে মুই যেতে বেলে ভেট হেলি সে বলে আজ্ঞা আপন তো বিজি অছন যে আপন ঘরে বাবু হও কি ননি হও একসিয়া ঘর করবে আর একুশিয়া কে ডাকবে বলে তো মতে গোটে কথা কইছন ধন কায় বলি কইলে রে বাবু হেলে কাই না দেব আর ননি হেলে কাই না দেব বলে হ্যাঁ তেনকে আমার গণেশ পূজা কমিটির ননি মনে বি কইলে বাবা তুমি যদি একসিয়া ঘর করব আমি না দেবো কাই না দেব বই লাগে মুই বইলি পুতা যেন মাস্টার মনে যেন সর্বে করি বললে মোর না গণনাথ মোকে না লেখি দিছন এক্সেল সুপার বলি করি আধার কার্ড নে আরু মোর কনিয়ার না সুভদ্রা যে তাকে লেখি দিছন হেবা বলি করি তা আমার তুই যদি বাবু হেবা বাবু হেলে বুলেট বলি করে না দেমু আরে ননি হেলে আর্টিকা বলি না দেমু বলি করে এ বেড়ো আচ্ছা তুই শুনলু কে রে ইতাকে পরে বোবা বলে না মোর গরম ফটা হি গলা রে আরে ই 40 বর্ষিয়ার সঙ্গে ই জকসন জোর শর্টঘাট করি দেলা যেটা কথা কোলাকে আমার মেশা বলা দাও কালকে মরি গলে ই আজ্ঞা হরিশ্চন্দ্র বি নেই দিয়ন সতে ভয় রে যে কাই না সে দেমু কো তোর বুয়ার না দেবু হয় গো মা মনে পিলা টুকিল নেই হবার তার তুমি না দে সব হেল তোমার গাতি ই মোডি খিয়া না দউছে এডভান্স দি দিথি মা তোর বুয়ার দিনে নেই দিথে গোজা বৈশিয়া হেলে সিনা না দেশন রে এবে কই দিথ না হান রে বাবু হেলে মানস দেমু বাবু হেলে মানস হয় আর ননি হেলে ননি হেলে মানে নি দেমু রে মানে নি বলি না দেমু এ পুতা মনে মোর ঝি মনে সবু সোর রখ মানে নি বলি না দেমু আমার তি ননি হেবাগা দেখুছু কেতেক ঝি পেলা নাই মোডি খিয়া কেন কেন বাড় যাই করি এ সরকার কହୁছে বেটি বচাও বেটি পড়াও বলছে আমার ঘরে ঝি হেবা মোর ঝি না রকবা মোর না তার ঘরকে গলে পাউচ ফাউচ ঝিলি ফিলি গোটে আনি দেবা বয়লর গোটে আনি করে মুড়ি মুড়া করে দেবা মোর ঘরে ঝি জন্ম হেবা দেখুছু রে ই মোডি খিয়া হেতি এক আশ রখিছে না এ সরপঞ্চ আজ্ঞা ই মোডি খিয়া কে ছনে কই দিছিও বাড়ুন বাড়ুন নেই পিটলে নিচ্ছা নেই তাকে ইটা মোকে জলদি হসপিটাল নে বলি কই দে রে নিও দাদা নিও ये माँ मगर दुखा बोलला ना ई लोग नहीं हिले नहीं पारे ना दे भर बजे जैसे घुड़का छने मगर धीरे धीरे ने बुआ नहीं न चाबू दे